मात्र केन समय तुमको ये भल लगे এই কুঞ্জরে যেতবেলে রাধা কৃষ্ণ মিলন টাইম কে ভেট ঘাট পড়লা বেলে সে টাইম কে তারমানে রাধা যেতবেলে কৃষ্ণকে চিড়ুথিবে খেদুথিবে সে টাইম রে যেতবেলে তারমানে ঘিচাটনা হইকি বিষয়বস্তু নেইকি প্রশ্ন উত্তর করা হেসি সে জায়গা টিক মতো বহুত খুশি अच्छा आए कृष्ण निजके राधांकन सब बोले छोट बोली भाषण जान तो हाँ हाँ छोट है भी हाँ 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 मैंने राधांको हम जन जयदेव जन लिखी जन देही पद पल्लवम उदारंभ लिखी जन तांकर पादरे राधांकर पादरे ये जन से मालुनी हिगिरी की कहीं हिगिरी जन जायसन तांकर पादरे कृष्ण बोली लिखी जन कृष्ण ताकर ना राधांकर पादरे लिखी जन बोले प्रकृति देखा गले राधा कृष्ण भीतर भेद नाइन ए गान लीला करवार लगे दुई ही जन कृष्ण को आराधना करुछन राधा और राधा को भी आराधना करुछन कृष्ण राधांकर जोड़ राधा शब्दर जोड़े अर्थ करा जाय पारे जे आराधना करुछे से राधा जहा के आराधना करा जाउछे से भी राधा बोले कृष्ण को जितले आराधना करुछन से राधा हेले आ कृष्ण जितले तांको आराधना करुछन से भी राधा हेले राधा शब्द के उल्टे धारा बोली कहसन कंटीन्यूअस सेला चली थी कंटीन्यूअस कृष्ण भी लेडीज ही जन ना हाँ बहुत लेडी हिगिरी जाई हन ताको मनाबार लगे मानभंजन जन करी हम अच्छा राधा बहुत समय रे कृष्ण को लेडी ड्रेस भी करी हम लेडी ताकर बेनी बांध दी छन ताको सही छन अलता लगे छन ये राधा भी हां बोले इटा के सब एक्चुअली रस सब कथा माने एटा से रस पंचक है हां ले इथरे माने साधारण लोक माने किछि तो जानि छन जनर आदर अच्छे किंतु तार बहुत गभीरता भी अच्छे जेनटा कि साधारण लोक माने नहीं बुझी पारबार अच्छा समस्त जान मान तो नहीं जान बहुत लोग अच्छा आ तुम टिके कहो किछि ई विषय रे राधा कृष्ण कर विषय रे द्वितीय विषय रे चंद्रसेना विषय रे केनडा तुमको बेसी केन हृदय छेसी केनडा मते सिने बेसी के छेसी बोले ढोल ढोल रे तुम दाना राधा कृष्ण कर शब्द के अनुकरण करछ ताकर भाव के ढोल शब्द रे मारा करछ हां ऐसे ढोल रे बेसी हो जाए हां आगो रोल करू थिनी ऐसे भी के घटी वाला कोई नहीं हां बाकी द्वितीय केन रे काना इटा कहि पारमी हां हेती पारमी बाकी सब तो जानि ना होय नहीं अच्छा ये बाणी जाके बोलु छ हमें से द्वितीय की आउ के नहीं बाणी सेटा काना नंद चंद्रसेना कर बहुणी अच्छा इतकर आगर जन्मर कथा कि कहि पारबो हां चंद्रसेना के थिले चंद्रसेना हनुमान थिले हां आउ तार मनु ऋषि थिले हैं मनु ऋषि हां ना ई जन बाणी दुती माने इमनकर आगर जन्मर कथा कि नहीं जान राधा ता कहनी हां सब ही बाणी थिला आगो त्रिजटा थिला अच्छा रावण रो घर हां अच्छा बाणी त्रिजटा है से चंद्रसेना कर भूनी गिरे आले अच्छा तार पर सीता के जीवी थिला द्वापर जो सीता के जीवी थिला द्वापर जो बाणी वाला कुटिला तन हां कुटिला चंद्रसेना कर भौणी से भौणी आओ तुमर कथा टी कह किछि केनटा तुमको मी राधा रोल करले हां कृष्ण जेते बेल के राधापुर के पले आइसन हां और राधा के माई बोली डाक देसन हां सेते बेले से माने 3-4 प्रकार रे डाकु थिबे 3-4 प्रकार रे राधा भी ताको नारे फिरौ थिबे तापरे राधा के कृष्ण उठासन राधा उठी करी जेते बेले कृष्ण के गाना गाई करी गोटे दो थायसन सेति समय रे मते बहुत बढ़िया लागसी टिक पदे हो गुटे पद हो हां जा 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 रे भोमरा नीचे है सुकेते टहलो मोरा नीचे है सुकेते टहलो मोरा जा 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 रे भोमरा पानी देखी करी मरे टेकु छोता बेलो जानी करी गो कहू कथा फेरी जो माधो इमर रसी को कहई फेरी जो माधो इमर रसी को कहई मिचे मिचे है साजुआ पहरा जा जा रे भोमरा आमे एंती कर कहूँ तापरे राधार ननंद होचे बांडी के उठे करी से चोर के खेदई करूँ से चोर के खेदी जीवे खेदी कर आसला परे से चोर फेरी आसबा फेरी आइ साला परे ता ना पचरामु ता ना पचरले से कहबे मोना कृष्ण कहबे कृष्ण कहि साला परे राधा और कृष्ण को प्रश्न कराबे सही प्रश्न रो उत्तर कृष्ण देई पारे अच्छा सेंति करे मैं करू आपन टी किछि गुटे गीतटे हो कृष्ण बोली जीवी की परते चोरा
ভণ্ডু মতে রে চোর ভণ্ডু মতে রাধা বলি কে ডাকুছ মতে রাধা বলি কে ডাকুছ মতে রে এ চোর নিশারাত্রে রে চোর অর্ধরাত্রে কেউ কুঞ্জরু আসিছু কহ কেউ রাধাକୁ ডাকুছু কেউ সখী অছি তো সঙ্গতে কেউ সখী অছি তো সঙ্গতে এ চোর ভণ্ডু মতে রে চোর ভণ্ডু মতে আগো কেউ বংশ ঝিଅ মুহি গেলহারে কেউ বংশ পুଅ তুহি বংশ গোত্র কহি দিও মতে বংশ গোত্র কহি দিও মতে রে এ চোর ভণ্ডু মতে রে চোর নিশারাত্রে আগো সুরতি অটে কাহার কহ পুরুষ কি নারীঙ্কর হীন জয় দেব কহে গীতে হীন জয় দেব কহে গীতে রে এ চোর ভণ্ডু মতে রে চোর নিশারাত্রে হ্যাঁ তুমি ଟିକେ ଢୋଲ ଶିଖା ବଜେଇ ଦିଅ ଟିକେ ଆନ 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 ପୁରା ପୁରା ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ନା ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଧରିଛି କୁହ ହଁ ରହ ଟିକେ ଏଜେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସୁଟିଂରେ ଚାଲିକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି କରିବି ସୁଟିଂରେ କରୁନି ରହ ଛାଡ଼ିକି କରିବି ହେଲେ ଟିକେ ଆପଣ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତରେ ହଉ ହଁ ଆମ ଢୋଲା ନୁହଁ ହଁ ସହାରେ କହେ ବରସବତୀ ଦିନେ ହେଲୁ ତୁ ପୁଷ୍ପବତୀ এটা তুই কহ আমি গাই ঠিক ହଁ ଠିକ ଅଛି କର କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କର ତମର ଯେନ୍ଟା ଇଚ୍ଛା আগো কিম্পাধন কুঞ্জ করু মনাগ মই ব্রজঙ্গনা ব্রজঙ্গনা কিম্পাধন কুঞ্জ করু মনা কিম্পাধন কুঞ্জ করু মনাগ মই ব্রজঙ্গনা ব্রজঙ্গনা পঞ্চকৃষ্ণ আছি আছি মই গোত্রী রাধাকু ডাকুছি জারি জারি হেউଛୁ অজনা জারি জারি হেউଛୁ অজনা গো মাই গো ব্রজঙ্গনা ব্রজঙ্গনা আগো মন কুঞ্জরু আসিছি মাই গো মদন কুঞ্জে ডাকুছি গো মদন কুঞ্জে ডাকুছি মন কুঞ্জরু আসিছি মই গো মদন কুঞ্জে ডাকুছি গো মদন কুঞ্জে ডাকুছি প্রবেশ বিলাস কুঞ্জে সিনা প্রবেশ বিলাস কুঞ্জে সিনা গো মই গো ব্রজঙ্গনা ব্রজঙ্গনা যদু বংশে জাত মোর মই গো শ্যাম বংশে জাত তোর আগো যদু বংশে জাত মোর মই গো শ্যাম বংশে জাত তোর জারি জারি হেউଛୁ অজনা জারি জারি হেউଛୁ অজনা গো মই গো ব্রজঙ্গনা ব্রজঙ্গনা সুরতি বলি কাহার মই গো সুরতি যে স্ত্রী কহর গো সুরতি যে স্ত্রী কহর ফুটিলা যে সঙ্গে তিলে তোর ফুটিলা যে সঙ্গে তিলে তোর গো রাধা মাই মোর মাই মোর
କାହିଁକି ବୋଲୁଥିଲ? ଏମିତି ଯଦି ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିକେ ଚଲେଇ ଆସିଛନ୍ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଖରା ତରାରେ ବୁଲୁଛନ୍ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବକେ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ପାରମୁ ଏଥିରେ ବିଚାରଟା କାଣା କରମୁ ଏଥିରେ ବିଚାର ଆମକୁ ଏଇ କମଲି ବଜାର ଠାନେ ଡାକିକରି କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ୍ ବନାମା ତୁମର ଗୋଟେ ଫଟୋ ହେବା କିଛି କିଛି ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲା ବେଲେ ଇହାଡ଼ିନେ ତ ପାରୁଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ନାଚୁଛୁ ତା ପୂର୍ବେ କେନ୍ତା ହେବା ହେଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଟା ଲେଖିକରି ନାଇଁ ଆମର ଦ୍ୱାରା ଯେନ୍ତା ହେବା କର୍ମା କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ହେଟା ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ତୁମେ ଯେତ୍କି ହଉଛେ ଯାହା ହଉଛେ କର ଭଗବାନଙ୍କର ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସେ ଆମର ଏତ୍କି ଜିନିଷ ଜଗତରେ ଏତ୍କି ଜିନିଷ ବୁଝୁଛନ୍ ଆମର ଜିନିଷ ନାଇଁ ବୁଝିବେ ଆମର ଜିନିଷ ନାଇଁ ବୁଝିବେ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କର ହେଥିଲାଗି ଆପଣ ଆଗକେ ହଁ ହଁ ନାଇଁ ହେଟା ହେଟା କେନ୍ସି ଆଡ଼ୁ ସେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ତୁମେ ହେଥିଲାଗି ମୋଟେ ହିଁ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କର ତାକର ନ ମନଟାକେ ଦିଅ ବାସ୍ ଯେନ୍ତା ଯେନ୍ତା ଜଣ କଲାବେଳେ କେନ୍ତା ମନଟା ତୁମର ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ରହୁଛେ ଦିନର ବାକି ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଟିକେ ଟିକେ ତୁମର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ବୁଡ଼ିକି ରହ ବୋଲେ ନିଜେ ବି ଆନନ୍ଦରେ ରହ ଦୁସରା ଲୋକ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଖୁସି ଦେଇପାରବ।